साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावीराय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। शिवार्षभानमी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिने प्रभवे नमः। मद्धुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्त द्वन्द्वहारिणे। Hare Krishna. Hare Krishna. So now we continue discussion about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jadi malam hari ini kita melanjutkan tentang cerita Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. His instructions. Dan tentang instruksi beliau. Instruksi. Morning we already said about the mood, how to make Krishna happy by our kirtan. Jadi pagi tadi kita sudah menguraikan mood seseorang supaya bisa menyenangkan beliau, menyenangkan Tuhan dengan cara kirtan yang kita laksanakan. Like Gurudev shared his experience when he was in Western countries. He saw this some pale face. You understand? Long face. When someone looking at you with long face, it is in English language it is sentence. Seperti pengalaman Gurudev ketika mengajarkan atau melihat orang yang wajahnya pucat.
Pale kan Pel. long face. Pel macam. Long, Oh, wajah. Oh. Nyemu macam. Ya, Nyemu. also pale. Pale means not bright. ya itu dah pucat, artinya tidak happy, not happy ya. Many devotees have sometimes such a face. That means they are not getting result of seva. Itu menandakan bahwa dia tidak mendapatkan hasil daripada sewa yang dia laksanakan. If we are engaged in seva, our face will be glowing. Karena orang yang melakukan sewa sebenarnya mukanya akan cerah. Like Srila Guru Govinda Swami said, what type of brahmachari you are? 200 gram of rice, right cheek, 200 gram of rice, left cheek. Seperti Guru Govinda Swami menyatakan bahwa 200 gram apa namanya, di pipi kanan dan 200 gram di pipi kiri. Ya, kumbung. Then Phil's face will be smiling. Karena sebenarnya harus berwajah Bright and cerah glowing. dan penuh senyum. Even somebody doesn't know how to cook, Bahkan but he will orang go to cook. yang tidak tahu bagaimana cara memasak, Somebody doesn't know how to clean nicely. He is going to do cleaning. dan mereka yang mungkin tidak pintar atau tidak bisa melakukan pembersihan lantai dan sebagainya, But tapi dia tetap melakukannya. if he has no desire to cook, seva will not be nice. Jadi tadi orang yang tidak berkeinginan untuk memasak, jadinya sewanya tidak akan baik, tidak akan bagus. Therefore, according to our qualification, we should do seva. Sesuai dengan kualitas kita, kita hendaknya melakukan sewa sesuai dengan kualitas Somebody kita. Somebody has Brahminical qualification. He will do Brahminical seva. Seseorang yang mempunyai kualitas seorang Brahmana, dia harus melakukan pekerjaan Brahmana. Somebody is having Kshatriya quality. He is doing Kshatriya manager seva. Seperti seorang yang mempunyai kualitas Satria, dia melakukan sewa yang bersifat Satria seperti memanage. So what is our objective? Objective to join, to progress in bhakti path. Our objective is to progress in bhakti path. Itu Kemajuan tujuan. Tujuan kita. tujuan kita yang kita lakukan dalam dalam jalan bhakti ini. But in Western countries, they don't have pujaris. They pay salary. So that Bahkan di pujari will negara-negara stay. barat kadang-kadang sulit mencari pujari, kadang-kadang pujari itu pujari bayaran. And sometimes devotees from India or some other place, they choose where more salary. Jadi banyak pujari tidak yang dari India terutama. In Dia Russia, akan the same. pilih di mana melakukan sewa artinya supaya dapat Bayaran bayaran. besar. I saw in Russia Di Rusia pun juga Indian man was pujari for money. beliau melihat di Rusia ada pujari yang mungkin dari India dan itu didatangkan hanya pujari itu kita dibayar. He was pujari and also doing sometimes message, also work. Dan juga di samping sebagai pujari dia juga melakukan pekerjaan sebagai Pemijat. tukang pijat. Like there is Mayapur Pujari course, you can pass examination, you can become pujari, no problem. Seperti kalau kita sudah bisa lulus training pujari dari Institut Mayapur, kita akan bisa menjadi pujari. But that will not give any auspiciousness. Tapi hal itu tidak akan memberikan suatu kemunduran dalam sewa. But devotees, they doing so much seva. Question comes, why? Why they doing so much seva? Kadang-kadang pertanyaan muncul, kenapa seorang terlalu banyak melakukan sewa? Here in Banyuwangi, devotees so much engaged in seva, I see. Di sini di Banyuwangi terlalu banyak pelayanan atau sewa yang bisa dilakukan. Do you know why? Kenapa? Is it needed? Kenapa hal itu So that you do diperlukan? so much seva. Akhirnya kita melakukan banyak sekali sewa. If you tell me only to maintain temple, Kalau
It is not. That doesn't mean it's not sewa. Kalau hanya alasannya hanya untuk memelihara tempel itu berarti bukan sewa sesungguhnya. But devotees are doing so much sewa because they want very quickly enter into Krishna's kingdom. Alasan sebenarnya para penyembah atau penyembah yang melakukan banyak sewa itu supaya lebih cepat untuk bisa masuk ke kerajaan Tuhan. One may be healthy or not healthy. Until he will die, he will do sewa. Mungkin saja seorang tidak begitu sehat, tapi sampai akhir hidupnya dia tetap melakukan sewa. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur was writing books until midnight. Seperti halnya Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur tetap menulis atau menyusun buku, menulis buku sampai larut malam. Srila Gaura Govinda Swami until 3 o'clock. Begitu juga Srila Gaura Govinda Swami sampai pagi jam 3. Chaitanya Chandra Maharaj told because in 2 o'clock he was going to office. Karena hal itu diketahui oleh Prabhu Chaitanya Chandra karena jam 2 itu dia pergi ke kantornya, ke tempat itu, sehingga dia tahu bahwa Srila Gurudev masih juga bergadang menyusun. He said so much seva he was doing, even sleeping 2 hours. Jadi begitu banyak sewa yang dilakukan oleh Srila Gurudev, hanya dapat tidur mungkin hanya 2 jam. So the real devotees, they don't care what others say. Jadi penyembah yang sesungguhnya tidak begitu peduli apa yang dibilang oleh orang lain. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, he said to his disciple, whether anyone is doing seva or not doing seva, I don't care. It doesn't matter. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur tidak begitu memperlukan apakah orang itu melakukan sewa atau tidak melakukan sewa, itu tidak hirau beliau. But I have to do seva. Saya harus melaksanakan sewa. Jangan berdasarkan karena orang lain melakukan sewa baru kita itu. Because Krishna is my worshipable one. Karena Krishna lah yang patut dipuja, yang menjadi objek pujaan beliau. Only he should be happy. Only this is motivation. Itulah motivasinya sehingga bisa menyebabkan beliau berbahagia. Srila Gaura Govinda Swami, he was taking prasad when he was grihastha 5-6 times in a day. Srila Gaura Govinda Swami prasad kadang-kadang 5 sampai 6 kali sehari. But when he became sannyasi, only 1 time in a day. Tapi ketika menjadi sannyas hanya sekali dalam sehari. And night time only some juice. Dan pada malam harinya hanya sedikit jus. So, and he was having quota, writing quota, translation quota, like that, every day. Jadi beliau sudah menentukan atau mengkuatakan untuk melakukan sesuatu setiap hari. And prasad also was his quota. After doing seva, he is taking prasad, only 1 chapati and dalma. Dan juga seperti menjatahkan setelah melakukan sewa hanya 1 chapati dan dalma. And when he was sitting, he was taking prasad, so much rice was given, he was take out. Ketika diberikan banyak nasi, beliau sisihkan itu nasi. Only this much. Hanya sesuai dengan jatah yang sudah ditentukan. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, when he was offered big plate, Rajbhoga Prasad, he was giving respect and saying to his servant, distribute to all. Ketika juga Bhaktivedanta Saraswati Thakur diberikan Raja Boga kan cukup banyak. Jadi beliau hanya menghormati prasad itu dan beliau menyuruh supaya prasadnya dibagikan pada yang lain. So then we are speaking how Bhaktivedanta Saraswati Thakur, he told to his devotee. It was conversation. Ini ada percakapan antara Bhaktivedanta Saraswati Thakur dengan para penyembah lainnya. To another one devotee, he said, penyembah yang lainnya berkata, I called you right time. Saya memanggilmu pada saat yang tepat.
What is the right time? Apa maksud waktu yang tepat itu? That means one will decide whether he is grihastha or he will brahmachari. That right time. Apakah seorang itu grihastha atau seorang itu brahmachari? Transition period. Transition, like transit. Transition time. Waktu yang transisi waktu antara itu. He is saying to that devotee, that time when I called you, I gave you sign, but you didn't listen. Ketika waktu itu saya memanggilmu, tapi kamu tidak mendengarkannya. I call it when someone is having dilemma, whether become brahmachari or become grihastha. I call you that time. Jadi ketika seorang menghadapi dilema apakah akan jadi grihastha atau brahmachari. That time I give you some hints, some sign I give you. Ketika itu saya berikan kamu suatu tanda atau sinyal. But you took wrong decision. Supaya tidak mengambil keputusan yang salah. Then now your spiritual life is spoiled. Jadi sekarang ini kehidupan spiritual Anda menjadi ternoda. So he said, by that time you could come to us, then your real life could be different. Karena ketika itu, bila kamu datang padaku, pada beliau, jadi kehidupannya akan tidak seperti ini. But he said, dia salah mengambil but keputusan. you said, my mother wants me to be married. Karena waktu itu penyembah itu mengatakan bahwa ibunya menginginkan dia supaya menikah. And she wants that I should be father of child. But they all demons, rakshasas and rakshasi, Karena non-devotees. mempunyai kedua orang tuanya adalah tidak penyembah, bersifat raksasa. He said, eating flesh and blood. Mereka And you're listening to them. makan, artinya masih makan daging. Apakah karena waktu itu dia mendengarkan apa yang dibilang orang tua? So he said, so what is happening to you? Now your health is decreasing. Apa yang terjadi dengan Anda? Jadi kesehatan Anda sekarang malah menurun. In other side, you have son, daughter family is increasing day by day. Son family is increasing day by day. Son's family, daughter's family. Dokter keluarga. Dokter. Daughter's family, Oh, your daughter's family, your son's family is increasing in number. jadi putra putrinya Dokter Ensa artinya akan terus bertambah. So also your bondage is becoming very tight. Jadi dengan bertambahnya anak-anak, ada yang laki ada perempuan, jadi keterikatan kepada keluarga itu semakin besar. But you already listened some katha, therefore you cannot completely enjoy this samsara. Tapi Anda sudah mendengar beberapa nasihat gitu, supaya tidak sepenuhnya terikat pada hal-hal tersebut. Because you have heard something about Mahaprabhu Gaurasundara. Dan bagaimanapun juga karena Anda telah mendengar tentang Mahaprabhu atau Gaurasundara, You are not able to become complete grihastha, complete family man. sehingga tidak sepenuhnya bisa berkehidupan sebagai seorang grihastha atau berkeluarga. Giving up Mahaprabhu Seva, you are not becoming happy. Karena meninggalkan sewa kepada Mahaprabhu, Anda akan tidak bisa berbahagia. Again he spoke to another devotee. Dan juga beliau berkata atau menyampaikan kepada penyembah yang lainnya, You see, you are doing Hari Bhajan, but you need the great fortune for that. kamu bisa mengetahui kamu melaksanakan hari bajan, tapi perlu suatu karunia atau keberuntungan untuk bisa melakukan hal tersebut. Karunya, fortune. Ya, Karunya like mercy. keberuntungan. Ya, Baram. perlu keberuntungan. With great fortune. Because one cannot do Hari Bhajan with little fortune. You need great fortune. Jadi orang bisa melakukan hari bajan itu
perlu keberuntungan yang besar, bukan sedikit. Perlu keberuntungan yang besar. Because people are coming in temple or mandir, mat, leaving sewa, going away. Karena kadang-kadang orang datang ke mandir atau melakukan sewa sedikit dan setelah itu lagi pergi. Why they coming and they leaving? Why? What is the Kenapa reason? mereka datang dan setelah itu segera pergi? They are having very little fortune. Karena keberuntungannya sangat sedikit. Yeah, this behavior is there. They so much insulting me. Even they quarreling with me because you're not giving me nice food. You're beating me. So how can they stay here? Ya, karena mereka melakukan kesalahan, menghina, juga bertengkar dengan saya. Bagaimana mereka bisa tinggal lama di sini? So therefore I left temple. That means what? I don't have strong faith. Dengan alasan itulah kenapa dia meninggalkan asra, temple gitu. Itu berarti keyakinannya tidak begitu teguh, tidak begitu besar. Like Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, what is the great fortune? Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur mengatakan apa itu keberuntungan yang besar. Whatever like adverse situation will come, I cannot leave you, Krishna. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa meninggalkan Anda, Krishna. So much obstacles will come, I will never leave. Walaupun banyak halangan atau rintangan, saya tidak akan meninggalkanmu. How can I leave him? He needs me. I need him. Karena bagaimana saya bisa melakukan itu? Karena saya perlu Anda dan Anda perlu saya. I will never leave your seva. Saya tidak akan meninggalkan sewa kepada Anda. Let everybody will insult me. Let me get very little food. But I will never leave your bhajan. Mungkin saya diberikan sedikit persat atau sedikit makanan dan menghina saya, tapi saya tetap akan melakukan. Tidak meninggalkan sewa yang saya lakukan kepada Anda. I came to Guru Ashram, Ashram of Guru. This is also Ashram of Guru. Saya datang kepada ashram atau tempatnya guru. Ini juga seperti ashram atau rumahnya guru. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, when I came to Math first, what was there? Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur menakar ketika pertama kali saya datang ke ashram, apa yang ada di sana? Many were disrespecting me. They didn't give me nice prasadam. I was in the group of lower class sevaks. Jadi beliau seperti diperlakukan tidak dihormati dan dihina dan kadang-kadang hanya sedikit dikasih persat atau makanan, dianggap orang yang rendah. He said, they were trying to kill me. Dan bahkan mereka mau membunuhnya. Still I didn't leave because I was serving. Tapi tetap saja dia teguh tidak meninggalkan ashram itu. How can I leave seva? This is only Saya question. bisa meninggalkan sewa karena itu tujuan saya. So I was having this determination from beginning. Jadi itulah artinya mulai awal sudah ada keteguhan hati untuk melakukan sewa. Like misbehavior of others will never touch me. Mungkin kelakuan-kelakuan yang kurang benar dari mungkin penyembah lain atau yang ada di ashram itu tidak akan mempengaruhi keteguhan hati beliau. I was not disturbed. Ya, beliau tidak terpengaruh oleh hal tersebut. I know they are outward enemies, but inside enemies are more stronger than outward. Saya tahu mungkin tim jadi musuh, tapi yang musuh yang terutama kan ada di dalam hati, ada di dalam. Inside my heart, kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya, more strong than outside. This enemy is more strong than outside. Biasanya di luar ada musuh, tapi musuh yang lebih kuat adalah musuh yang ada dalam diri kita. Kama, lobha, krodha, sadripunya. Sadripu. Sama lobha. Sadripu, yes. That is why I stay in temple. Better I go home. Karena kadang-kadang kenapa tinggal di temple lebih baik? So many enemies in temple. Saya tinggal di rumah saja karena banyak sekali musuh di dalam ashram, di dalam temple. But Saraswati Thakur saying, they come to Math, they're doing some seva. After time they're getting some disturbance.
They're going and absorbed in family life, completely forget about Bhagavan. Karena ada banyak yang datang ke ashram, mungkin melakukan sewa, tetapi karena satu lain hal mereka meninggalkan sewa dan kembali terikat datang kepada pada rumahnya. Like he said, like bird, burung, he's having like sound, chi 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 chi. The same way, desire appear in the heart. Same way, chi chi chi. Then you, desire is there. Yes, I go. First of all, we never listen. After some time, yes, desire is there. Jadi kita mendengar suara burung itu mempengaruhi sehingga berkeinginan untuk meninggalkan atau pergi dari sana. Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said this. Like monkeys, they some sound. Which sound? Seperti suara dari monyet itu. You don't. But after some time, nice sound, very nice. Tapi setelah beberapa waktu kita mendengarnya, kok seperti suaranya semakin indah, semakin bagus. Bhaktivedanta Saraswati Thakur said to his disciple. Bhaktivedanta Saraswati Thakur menyatakan pada muridnya, now you have your room, and everybody is giving respect to you. Nah, sekarang Anda sudah mempunyai kamar masing-masing, jadi setiap orang akan menghormati Anda. But if you will be taken out your room, everyone will not give respect. You will not be given medicine, required medicine. The time you will say, everything nonsense, bad. Let me leave this Monday. Apabila Anda tidak mendapatkan seperti kamar khusus, tadinya tidak mendapatkan seperti obat-obatan dan sebagainya, sehingga berkeinginan untuk meninggalkan tempel tersebut. At that time you will understand that Hari Bhajan is very heavy when everybody will disrespect you and Guru will chastise you. Suatu saat ketika sebenarnya Hari Bhajan itu suatu yang berat, yang sulit dilakukan, karena kadang-kadang kita termasuk guru kadang-kadang seperti menghukum kita, memberikan kata-kata yang keras begitu. Then Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, I don't chastise so much. Tapi Bhaktivedanta Saraswati Thakur mengatakan bahwa saya tidak seperti menyalahkan. He said, because to whom I will chastise? Karena kepada siapa harus saya salahkan? Is there any disciple? Apakah pada murid? If disciple will be there, Shishya, I would chastise. Tapi bila ada murid, mungkin saya bisa memperingati atau menyalahkan murid saya. If disciple will not be there, to whom I will chastise? Kalau tidak ada murid, pada siapa saya harus menyampaikan peringatan itu? To whom Guru will chastise? Raja? Siapa kalau tidak ada murid, pada siapa guru? Can you say? Peringatan. Kalau ada murid pada siapa saya meninggalkan. Ya. To himself. Seorang guru, kalau tanpa No, Guru not for himself. Guru for others. Bukan pada to whom he will chastise. Guru memberikan peringatan atau seperti hukuman pada pada muridnya. Tapi kalau tidak ada muridnya, bagaimana guru? Who will accept chastisement, who wants to be disciplined, he will be disciple. Only then this person he will chastise. Artinya karena keinginan untuk memperingati atau memberikan hukuman kan untuk mendisiplinkan orang itu, lagi sebagai murid, makanya disebut disciple. Kepada orang itulah perlu kita memberikan hukuman atau peringatan. Like Srila Guru Govinda Swami, when he went for traveling, he came back, he see all his mud hut, they put cement
cement, marble. Ya. He said, who has done this? Did I ask you to do it? Ketika adalah Gorgona suami traveling artinya dan kembali dari traveling dari keluar gitu. Dan dilihat bahwa di pondoknya, di pondok tempat beliau sudah di semen gini alas daripada tempat beliau, pondok beliau. Siapa yang melakukan hal ini? Saya tidak ada memerintahkannya. Then they said, one Grihastha devotee disciple did this. Salah seorang dari murid beliau yang Grihastha itu yang melakukan itu, apa namanya, dijawab oleh. He never chastised him. He never chastised. Tapi beliau tidak memarahi murid tersebut. And he was very upset because this my Gurudev Prabhupada, my Prabhupada Bhajan Kutir, my place, how they didn't ask me, just put cement floors on the floor. He upset. Was upset. Ya, sedikit terkejut, sedikit marah karena tanpa perintah gitu. Tanpa Bhajan Kutir beliau Guru Dev kan waktu setelah Prabhupada ke sana ke Bhubaneswar kan bersama Prabhupada itu di semen lantainya tanpa perintah beliau. One disciple came and said, I cannot stay in this temple. All night Srila Guru Gobind Swami was not sleeping, could not sleep. Salah seorang penyembah berkata, saya tidak bisa lebih lama tinggal di sini karena malam tidak bisa tidur. Servant came, he said, I have not finished my bhajan, not finished my rounds. It's because I accepted disciples, so much trouble. Yeah. Karena beliau tidak bisa tidur karena begitu banyak menerima murid dan tidak bisa menghabiskan putaran japanya, sehingga ada sedikit trouble atau kesukaran, kesulitan untuk tidur. Therefore today no class, today no prasadam, because I could not finish my bhajan like that. Jadi tidak bisa melaksanakan atau meneruskan bhajannya dan tidak ada kelas pada hari itu, tidak juga mengambil persad. Because disciples said, when you finding fault with me, so I cannot stay here. Better I go to another temple. Karena penyembah di muridnya itu, kalau kamu mencari atau melihat kesalahan-kesalahan yang saya buat, saya tidak ingin lebih lemah sini, lebih baik saya tinggal di tempat lain atau di tempat yang lain. And he said to the servant, what can I do? I just accepted disciple. Tapi apa yang harus saya lakukan? Karena saya hanya kewajiban untuk menerima murid. So Gurudev is not happy with me. Why I stay in this temple? Heavy speaking heavy words. No need, I go. Jadi Gurudev tidak berbahagia dengan saya. Dan kenapa saya harus tinggal di sini? Lebih baik saya pergi saja. Therefore Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, I have no disciple. Sehingga Bhakti Siddhanta Saraswati mengatakan bahwa saya tidak punya murid. I have many gurus. Tapi saya memiliki banyak guru. All are my gurus. They are not my disciple. I am disciple. Mereka sebenarnya guru saya. Saya yang jadi murid. I am not able to remember to whom I will chastise. I don't remember. Tidak bisa ingat pada siapa saya marah. Gitu. So why I am not chastising? Ya, tidak melakukan peringatan atau memarahi seseorang. Because to whom I will chastise, he will commit offense if I chastise him. Karena pada siapa saya marah, dia akan melakukan suatu kesalahan terhadap saya. How knowingly I will allow him to commit offense? I will make him an offender. Saya yang menjawabkan dia sebagai seorang melakukan kesalahan karena saya memarahinya. Therefore, dia aparat pada gurunya kalau dia memarahi muridnya. Therefore, I will not chastise anyone. Karena itu saya tidak mau memarahi siapapun. I accepted Guru but don't want to be chastised. Menerima sebagai seorang guru, tapi tidak ingin
melakukan kesalahan memarahi orang. That means he is no disciple. Itu berarti bukan murid yang sesungguhnya. Kalau seorang murid tidak mau dimarahi. Then when disciple is chastised by guru, all room will be illuminated. Ketika seorang murid dimarahi atau diperingati oleh guru, semua seperti kamar-kamar akan disucikan atau cemerlang. The seed of auspiciousness is Guru's chastisement. Itu akan muncul suatu auspiciousness, Seed, bija, seed of auspiciousness. Benih. Akan muncul satu benih karena peringatan atau setelah dimarahi oleh guru tersebut. Then he asked one disciple, if I will speak very harsh words to you, if I kick you and beat by broomstick, what you will do? Dia bertanya pada salah satu penyembah, jika saya memarahimu dan memukulmu, apa yang Anda lakukan? Then disciple said, by mercy, this much I know, there is no other place given to me. No, by mercy, this much I know, there is no other place given to me. Except you, there is no shelter. Oh, jadi ketika seorang guru itu tadi mau memukul, memarahi itu, tapi murid itu tidak ada perlindungan yang lain walaupun gurunya melakukan hal yang demikian, tidak ada perlindungan lain, saya akan tetap bertahan. So where I will go? Kemana saya harus pergi? What I will do? Apa yang harus saya lakukan? So if my life will go, let the life should go to your lotus feet. Ketika saya pergi, biarkan kepergian saya hanya untuk datang kepada kaki Padma Anda. Then one disciple asked Saraswati Bhaktivedanta Saraswati. He asked, one disciple asked Bhaktivedanta Saraswati. Salah seorang murid bertanya kepada Bhaktivedanta Saraswati. He said, he got married. He's having children, wife, he's saying. Orang yang sudah berkeluarga memiliki tujuh anak. He said, Gurudev, if you show mercy on me, then I can give up my wife and children. They will not disturb me. Oh Guru Maharaj, bila Anda berkarunia kepada hamba, saya bisa meninggalkan anak-anak dan keluarga saya. Then Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, immediately he said, I have no power to show mercy on you. Tapi Bhaktivedanta Saraswati Thakur mengatakan, saya tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan Anda karunia. You said that you will give up your family, but they will not give up. Walaupun Anda mengatakan bahwa kamu bisa meninggalkan keluargamu, tapi keluarga tidak bisa meninggalkanmu. But if they will give up, you cannot give up. Tetapi bila keluarga tidak dekat pada Anda, tapi Anda yang dekat pada Anda. That is the real truth. Itulah kenyataannya. So, he said, by kirtan, one is not able to sing nicely, nice tune, melody, but he has life in this kirtan. Realization is there. Dengan kirtan, walaupun seorang penyembah tidak melakukan tune yang baik, tapi dengan dilakukan dengan sepenuh hati, sehingga kirtan itu menjadi sangat baik. Then that time he is having some darshan is there in this kirtan, Krishna darshan. So, sehingga satu hari dia melakukan kirtan itu bisa darshan pada Sri Krishna. By doing kirtan, he will see the form of the Lord. Dengan melakukan kirtan, orang bisa melihat rupa daripada Tuhan. We will be able to see the form of the Lord. Kita bisa atau mampu melihat bentuk daripada Tuhan. Life is there in that kirtan. Itu ada kehidupan, ada spirit dalam kirtan itu. And by seeing the devotee, others can understand. Oh, he is real Vaishnava.
Jadi dengan melihat hal itu orang bisa melihat bahwa itulah Vaisnava sesungguhnya. Like many writing homage and Vyasa Puja, many words. But Bhaktivinoda Thakur said, is there any darshana in this writing? Ketika melakukan ada Vyasa Puja kan banyak atau murid-murid melakukan ya, menulis pujian-pujian Guru darshan. Apakah ada dasar sungguhnya dalam pujian-pujian itu? So that means, are they able to see Guru in their homage, in their Itu words? berarti bahwa seorang bisa melihat guru dalam pujian-pujian yang disusun oleh murid tersebut. One is able to realize who is Gurudev. One is not able to see Guru. If one is not realizing Guru, Seorang it is nothing. yang tidak menyadari atau memahami seorang guru itu berarti tidak seperti hal yang dilakukan akan sia-sia. Hendaknya orang mengerti atau menyadari dan melihat sang guru itu. Then he said on Bengali, Kirtane prana rohile taha kirtan. He said, if life is there, that will be kirtan. If life is not there, no kirtan. Jadi seperti dalam orang dalam Bengali itu, ketika ada seperti sepenuh hati dilakukan hidup, kirtan itu hidup, makanya itu disebut kirtan sesungguhnya. Ketika tidak ada ketulusan dalam hal kirtan, itu sebenarnya bukan kirtan sesungguhnya. So this kirtan should please Guru and Krishna. Karena kirtan itu hendaknya harus memuaskan Sri Guru dan Sri Krishna. In small things, you just see beauty. In small measure of time, one may get perfect. In small thing, you just see beauty. Dalam hal yang kecil itu kita harus melihat keindahan sehingga pelan-pelan akan menjadi lebih baik. In small measure of time, you can become perfect. Dalam waktu singkat akan menjadi sempurna. So that is instructions of Sri Bhaktivinoda Dan Thakur. itu yang instruksi yang disampaikan oleh Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Jai Sri Bhaktivinoda Thakur ki jai, Jai Sri Guru Pada Padma ki jai, Sri Prabhupada ki jai, Sri Radha Damodar ki jai, Jai Shri Jagannath Baldev Supadramaya ki jai, Shri Gaura Nitai ki jai, Samaveta Bhakta-vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramananda. Ada pertanyaan? When we do kirtan, and then other people feel disturbed. Disturbed. Yeah. How about that? That means you're doing kirtan on the street, Yeah, like that. yeah, in the street like that. Okay. And then the other people feel that they are disturbed by our kirtan. Ketika beliau bertanya, Prabunya bertanya, ketika kita melakukan kita kadang-kadang kan ada orang yang merasa terganggu. Bagaimana hal itu? We were many times, Nandi Kishore Prabhu was arranging programs when we are doing kirtan, dancing, and all common people, they just looking. Ketika ada mahasiswa melakukan kirtan, where in the street, In some place. and many 24 hours kirtan. Itu kadang-kadang ketika melakukan kita hanya orang-orang hanya melihat saja. And sometimes they taking like money. Malah kadang-kadang mereka mendandapunyakan uangnya ketika I was confused. beliau malah
seperti bingung melihatnya. But I got me and devotee who was participating in this. We got different instructions from Guru. Beliau dan juga beberapa penyembah lain menerima instruksi yang berbeda dari guru. He got instructions, go only when devotee gathering and dance and chant for devotees. Ada perintah hanya pergi dan ikut bersama penyembah dan kemudian berjapa dan pergi. Because otherwise these people, they only enjoying, so they cannot appreciate your dancing like that. Karena kalau tidak demikian orang-orang akan hanya menikmati dan tidak menghargai apa yang kita lakukan. Orang belum memahami apa yang kita lakukan. But to me, Gurudev said, still these people, if they listen holy name, they can be purified. So we just should try. Tapi Gurudev beliau mengatakan bahwa walaupun bagaimana yang mendengarkan itu akan tetap juga diuntungkan. Jadi kita terus tetap mencoba. In Prabhupada's times, devotees started doing Nagar Sankirtan night time. Ketika zaman Prabhupada, para penyembah melakukan Sankirtan malam-malam. Prabhupada immediately stopped. Dan Prabhupada menyetopnya karena terlalu malam. There's bad association. Night time people tamaguna. Ya, karena merupakan suatu pergaulan yang buruk dan pada mereka yang sedang dipengaruhi oleh tamasa guna. We should apply our intelligence. Kita harus menggunakan kecerdasan untuk hal itu. Yes, not always like we are doing kirtan and they will be angry, no problem. Yes, it's true, but sometimes we should see. Maybe better we should change place. Memang kita harus cerdas sedikit itu. Kapan kita melakukan itu karena kadang-kadang tidak perlu orang menerima, kadang-kadang malah orang marah mendengar hal itu. Makanya kita harus melihat keadaannya, waktunya dan sebagainya. When I joined, I was a little bit fanatical. In my place in Moscow, I was doing Nagar Sankirtan, and every time police was coming. Ketika beliau di Moskow melakukan Nagar Sankirtan, setiap kali melakukan hal itu polisi datang. We were not listening them. They were very angry. Mereka tidak senang mendengarkannya sehingga mereka marah pada. One time in Christians they put in the internet information about me that they said we should stop him. Sehingga pada suatu saat ada yang seperti mengadukan seorang Kristen dan mengadukan pada polisi supaya menyetop pramunya. Sometimes people were attacking our group, so therefore I was hiring a guard who was always protecting big men. Because always people want to attack us. Karena kadang-kadang juga mereka ingin membunuh. Itu sehingga diperlukan tim mengajak juga bodyguard. But we were in some angry mood. When we are going on Harinam, we were feeling some angry mood also sometimes. Sehingga dengan hal itu kadang-kadang walaupun melakukan kirtan ada sedikit jengkel begitu karena dilakukan seperti itu oleh orang lain. And one time we were in a team of organization of festival, and this festival was in very bad condition. So many troubles we got. So we were, like we can say, we understood that we are nothing after this festival. Suatu saat juga datang ke suatu festival dan sebenarnya hasilnya sangat jelek sekali di festival itu karena tidak dihormati dan sebagainya. 4,000 people, they had problems with water, they had problems with place where the devotees will stay, many troubles. Jadi karena terlalu banyak orang, jadi
kesulitan untuk sarana-sarana yang diperlukan sebagai seorang penyembah karena terlalu banyak orang. Walaupun karena festival besar kan seperti kalau kita melakukan festival kita tak apa-apa kan harus didatangkan tempat untuk toilet dan sebagainya, itu yang menjadi masalah. My Guru Maharaj was there also. Guru Maharaj beliau juga ada di sana. And finally, big, we can say like tornado came and destroyed all camp. Dan pada saat itu tornado datang, jadinya semua tempat perayaan itu ya dihancurkan. So we came back to our city and again started Nagar Sankirtan, Harinam. Hingga setelah itu kembali ke kotanya dan lagi melakukan That time Sankirtan. nobody was attacking us Pada waktu itu tidak seorang pun menyerang mereka because we were very humble, karena dengan perasaan yang rendah hati, no quarreling. tidak ada pertengkaran dengan yang lainnya. So our mood was different. Jadi itulah karena mood yang berbeda itu berbeda hasilnya. So this depends on mood. Sangat sekali tergantung pada mood. Because we are not insulting them. Karena kita Humbly tolerating. tidak sampai menghina mereka sehingga kita melakukannya dengan sepenuh dengan kerendahan hati. Our mood is like that. You very great person, but still just bow like, please just spend some time to listen this transcendental sound and you will get benefit. Please. Jadi dengan kerendahan hati menyampaikan pada orang lainnya, oh Anda orang yang sangat terhormat. Jadi tolong luangkan waktu sedikit untuk mendengar nama suci ini. And get this book, this prasad, it will help to you. Dan ambil buku ini, artinya penyembah menyampaikannya dengan kerendahan hati sehingga mereka mau mendengar itu karena akan menumbuhkan dia. Sometimes police or some policemen or some people, they say, don't sing this place, go there. And we're following. And that is also Krishna. We go in that place is better. Dan kadang-kadang polisi datang di suatu tempat tertentu, tapi jangan lakukan di sini, lebih baik ke tempat lain lakukan. Itu mungkin karena Krishna, karena di tempat lain jauh lebih baik keadaannya. Itulah terjadi. Lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Stop. Ya. Oh, sambil berbeda. Manca Bhagavadesha Kripasindhu. Jangan lupa berbiasa kita sampai